God bless you. Shalom. प्रभु प्रत्येक को अनुग्रह और आशीर्वाद करंतु। अनेक दिन पर आपण माने प्रभु सुंदर अवकाश देइछंती, तेणु प्रभु धन्यवाद पातु। आसतु प्रिय माने, आज हमने एक विशेष विषय आलोचना करिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए थिले? आज अनेक मनरे अनेक प्रश्न रही अछि। से प्रश्नर उत्तर केवल बाइबल ही हम मानकु अन्य केही दे पारंती नाही। बाइबल यह पवित्र आत्मा द्वारा रचित आउ लिखित। आसुत मैंने देखिबा पवित्र धर्मशास्त्र जॉन 14 अध्याय 10 पद वर्णना करे। प्रभु जीशु ए पृथ्वी रे पितांको ठारे अछि ओ पिता मो ठारे अछंती, ए कथा कोन विश्वास करूना हो। मु तुमान को जो समस्त वाक्य कहे से सब मो निजरु कहे नाही, किंतु पिता मो ठारे थाई आपना कर्म करूछंती। प्रिय माने, जाकि जोहन पुस्तक 1 अध्याय 1 पद वर्णना करे, सदाप्रभु आद्य वाक्य थिले, सही वाक्य सदाप्रभु सहित थिले, सही वाक्य सदाप्रभु थिले। जोहन पुस्तक 1:14 पद प्रकाश करे, सही वाक्य देहवंत हेले आओ आम मानक मध्यरे से वास कले। से जोहन पुस्तक 1 अध्याय 18 पद प्रकाश करे, से ताहांको कुलस्थ अद्वितीय पुत्र पितांको प्रकाश कले। मोर प्रिय माने, से आद्य जे थिले, जे कि वाक्य ही कि थिले, सही वाक्य देहवंत हेले आ आमान को मध्यरे वास कले। तो वास्तव में पिता को देखिबा पई अनेकंकर इच्छा रही अछि, आकांक्षा भी रही अछि। आमे से पिता को देखि था, से सृष्टिकर्ता को देखि था। जेपरि कि प्रभु जीशुकर शिष्य जड़े थांती फिलिप, से मध्य चाहुथिले पिता को देखिबा पाई। से गोटे दिन प्रभु जीशु को पचारिले, मते पिता को देखै दियंतु। प्रभु जीशु कौन उत्तर देले? से कौन पिता को देखै देले कि देखो हेटी पिता? कुआडे आंगुठी देखाई से देखाउ नाहंती जे पिता ए स्थान रे अछंती, सेठे बसिछंती, सेठे अछंती, एपरि देखाउ नाहंती। आपण माने जॉन पुस्तक तार 14 अध्याय यदि 8 पदरु 10 पद जाए पाठ करिवे, उल्लेख अछि। प्रभु जीशु कहउछंती, हे फिलिप, तुमे एते काल मो सहित रहिलो, अथच तुमे मते चिन्हि पारलो नाही। जे मते देखि अछि से पिता को देखि अछि। पिता मो भितर अछि ओ मो पिता को ठारे अछि। पिता ओ मो एक। एपरि प्रभु जीशु साब्यस्त। तेणु बाइबल रे एहा मध्य उल्लेख अछि जे पिता को केबे केही देखि नाहंती। जे पिता को ठारू आसीछंती ताहांको छडा केही पिता को देखि नाहंती। पिता को ठारू किए आसीछंती? तबे प्रश्न उठे, पिता किए? धर्मशास्त्र रे तार उत्तर अछि। जोहन 4:24, प्रभु होउछंती आत्मा। से आत्मा रूपी प्रभु को केही केबे देखि नाहंती। अनेक तांकर सद्भक्त माने देखिबा पाई इच्छा तो रखिथिले, किंतु देखि पारि नाहंती। सेई अदेखा प्रभु को केवल
जे धरापृष्ठ को मानव रूप धरिकी आसिले से ही प्रकाश कले से तांको कार्य तांको वाक्य से पिता को देखई देले। तेणु प्रिय माने से ही पिता जे कि प्रभु को वाक्य अनुसार जे कि आत्मा से ही आत्मा जो शरीर तैयारी कले मरियम को गर्भरे जो शरीर तैयारी है कि पृथ्वी को आसिले जो शरीरधारी से ही शरीर मध्य से आत्मा रूपी पिता आउ से देहधारी प्रभु कहउछंती पिता ओ मो एक बोली कहउछंती। तेणु अनेकंकर चिंताधारा रही आममानकर प्रभु तीन जन होइथिबे तीन व्यक्तित्व होइथिबे किंतु आममानकर प्रभु एक रु अनेक होई पारिबे नाही। कारण धर्मशास्त्र क्लियर प्रकाश करे द्वितीय विवरणी तार 6:4 पद हे इस्राएल शुण आममानकर प्रभु एकमात्र अटंती। मार्क 12:29 पदरे मध्य प्रकाश अछि हे इस्राएल शुण कान डेरिकिरी शुण आममानकर प्रभु एकमात्र अटंती। प्रिय माने एपरि जदि आमने रेफरेंस को जदि काढिबा अनेक किछि रही अछि तेणु बुझिबा लोक को गोटिए रेफरेंस गोटिए पद पूर्व यथेष्ट यह मु विश्वास करे। आमेन। एठारे यह अत्यंत सुस्पष्ट भाव वर्णित जे सदाप्रभुंकर संपूर्ण प्रकटीकरण पुत्रंक ठारे ताहांकर अंतर्निवासी आत्मांकर द्वारा वाक्य एवं कार्य समूह प्रकटित होउथिला। सेई पिता अर्थात से सत्यमय आत्मा से पवित्र आत्मा जो वास करुथिले देहधारी प्रभु को भितर जो वास करुथिले से सत्यमय आत्मा को द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो समस्त कार्य करुथिले से सदा प्रभु को संपूर्ण 100% प्रकट करुथिले। जो रोगी को सुस्थ करुथिले उठाउथिले जेते प्रकार कार्य करुथिले जेते हितवाणी सुनाउथिले एई समस्त द्वारा से पिता को प्रकाश करुथिले। ताहा ही तो ठीक आमे सदाबेले शिक्षा दे आसीअछु। कन्या जेतेबेले एक वाक्य कन्या वर्ड ब्राइड हेबा निमंते फेरी जीवो सेतेबेले सेही समान कार्य सकल आगत करिबो जहा प्रभु यीशु आगत करिथिले। आज प्रिय माने जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो वाक्य प्रचारित करिसंती यह आम जनता पाई नुहे यह तांकर भार्या निमंते से एई वार्ता प्रचार करिकी जाइछंती। आउ ए धरा पृष्ठ रे जो तांकर भार्या बा कन्या मंडली कहा जाए से रही अछि कोठे ना कोठे से पतित होई अछि। आमेन। से जेतेबेले वाक्य निकट को फेरी आसीबो से मध्य से प्रभु जो समस्त कार्य करुथिले से समस्त कार्य से करिबो। आमेन। किंतु से जेतेबेले फेरी आसीबो कोठुकु वाक्य निकट को फेरी आसीबो। आप प्रभुकर इच्छा रही अछि से वाक्य बनी जीवो। कारण ख्रीष्टंकर भार्या से वाक्य हबो यह ही प्रभुकर इच्छा। कहीं आमे होचु ख्रीष्टंकर अंश विशेष अर्थात आमे ख्रीष्टंकर अंश विशेष वाक्यर अंश विशेष। वर्तमान आमने वाक्य हेबा वर्ड ब्राइड वाक्य कन्या आउ आमे समान सेम कार्य करिबा।
जहाँकि जॉन 14:12 पदे बोधे उल्लेख अच्छे जे मो ठारे विश्वास करे मु जो समस्त कार्य करुअछि ताठारु मध्य से अधिक महत् कर्म करिबो एही वाक्य कन्या मध्यरे सफल हेबो। आमेन। वाक्य सदाप्रभु अटंती, आत्मा सदाप्रभु अटंती, ए वाक्य मध्य सदाप्रभु अटंती, आउ जहाँ को माने पवित्र आत्मा कहूँ से मध्य सदाप्रभु ही अटंती। ठारे सदाप्रभुंकर आत्मा रही छंती, ताहांको ठारे सदाप्रभुंकर वाक्य रहिबो। भाववादी मानक संगरे तो एही परि ही घटिथिला, भाववादी मानक मध्यरे ताहा ही घटिथिला। ता से भाववादी मानक मध्यरे सदाप्रभुंकर आत्मा वास करुथिला। आमेन। सदाप्रभुंको अंतर्निवासी आत्मा सेमानक ठारे थिले एवं वाक्य सेमानक निकटक आसिले। प्रभु जीशुଙ୍କ संगरे मध्य एहा ही होइथिला। ताहांको ठारे आत्मा अपरिमित भावे थिले एवं वाक्य ताहांको निकटक आसिले। प्रभु जीशु कार्य साधन करिबा एवं शिक्षा देबा उभय विषय करिबा को आरंभ कले। मोहर शिक्षा मो निजर नुहे, मात्र मोर प्रेरणकर्ता पितांकर अटे। ए कथा को प्रभु जीशु उल्लेख करुथिले। से जो शिक्षा देउथिले, जो कार्य करुथिले ताहा से उल्लेख करुथे। एहा जहाँ भी मु कहूअछि पितांको निर्देश अनुसार कहूअछि। मु जहाँ भी कार्य करुअछि पितांको द्वारा करुअछि एहा से कहूथिले। अर्थात अंतर्निवासी आत्मा से समस्त कार्य करुथिले। से अंतर्निवासी आत्मा किए? जौन 4:24 पद अनुसार से प्रभु होउछन्ति जो आत्मा, से आत्मा रूपी से पवित्र आत्मा से शरीर मध्य थाई प्रभु जीशुଙ୍କ सहित कार्य करुथिले। जहाँकि प्रेरित 1:1 जॉन 7:16 भी जदि आमे पाठ करिबा ए समस्त विषय माने पाई परिबा। तो जॉन डुबक तांको समर भाववादी और वार्तावाहक थिले। से ताहांको मातांको गर्भरु ही पवित्र आत्मारे परिपूर्ण थिले। से जर्दन रे बाप्तिस्म देउथिबा समय सदाप्रभुंकर वाक्य प्रभु जीशु सदाप्रभुंकर वाक्य जे कि प्रभु जीशु तांकर निकट को आसिले। जहनंको निकट को सेही वाक्य आसुचंती, देहधारी वाक्य। वास्तव रे आत्मा पूर्ण होइथिबा लोकमानंको निकट को ही वाक्य सदा सर्वदा आसी थांती। जो मानक ठारे आत्मा वास करे सेठे ही वाक्य मध्य आसी थांती। पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेबार एहा ही प्रमाण अटे। पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेबार प्रमाण होउची जे वाक्य मध्य आसीबार अछि। आमे जदि आत्मा पाई अछु ताहले से प्रभु जहन से मातांको गर्भरु ही आत्मारे अभिषिक्त थिले। सही सकाशु सेई देहधारी वाक्य से जर्दन नदी कूଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ से देहधारी वाक्य तांको निकटक आसुचंती। आउ एहा सर्वदा एहा ही घटी थाए। एहा ही प्रमाण स्वरूपे विवेचित हेबो बोली प्रभु जीशु कहिले। से कहिले आउ मो पिता को अनुरोध करिबी पुणी तुमान को संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुमान को आउ जने साहाय्यकारी की अर्थात से सत्यमय आत्मा को देबे जगत ताहा को ग्रहण करि परिबो नाही। जहन 14:16-17 पद में जहाँ पाठ करूचु सेटे लेखा होची से सत्यमय आत्मा आसीबे। पिता से आत्मा को प्रेरण करिबे। आमेन।
সেই সাহায্যকারী আত্মা জগত তা গ্রহণ করিপারে নাহি। বর্তমান সত্য কোন অটে ଏହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ଜହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଜହନ 8:43 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମାନେ କାହିଁକି ମୋହର କଥା ବୁଝୁନାହଁ, ତୁମେମାନେ ତ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି? ହଁ, ଏହି ପଦରେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ପାଠ କରିଛି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଜହନ 14:26, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ ଜନତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ କେବଳ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନେଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ବୀଜମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେନ୍। କାହିଁକି? କାରଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ବାସ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରକାଶନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଆମେନ୍। ଆପଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜହନ 14:26 ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସକାଶୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଗତ ହେବାର ଦେଖୁ। ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, ସେ ପଥ କଢ଼େଇବେ, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଓ ଅଲଗା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ଜଣାଇବେ। ଆମେନ୍। ପୁନଶ୍ଚ ଜହନ 16:13 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣା ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। এই বিষয়টি প্রতি ମୁଁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା, ତୈର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଭାବବାଣୀ କହିବା ବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ କଥା କହିବା, ନୃତ୍ୟ କରିବା ଅଟେ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିନଥିଲେ। ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ରହିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରହିବେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା ହେବେ, ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନାଚିବେ, କୁଦିବେ, ହୁ ହଲ୍ଲା ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମାନସିକତା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ନିଜ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟରେ ରୁହେ। ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ସେ ପଥ କଢ଼େଇବେ, ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, এই ମାନବ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠାକୁ ନେବେ, এই ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ସମୟର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଜାଣିବା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ହିଁ ଏହି ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଆମମାନେ ସମୟର ପ୍ରକାଶନକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଅଛି, କିଏ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ 3 ଜଣ, କିଏ କହୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାଧି ସକଳ ହେଉଛି ପିତା ପୁତ୍ର। ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ପିତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ହେଇକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ସେହି ନାମରେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା, ପାପ କ୍ଷମା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମସ୍ତ କିଛି ରହିଅଛି। କଲୋସି 3:17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତମେ ଯାହା କିଛି କରିବ ସେହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କରି ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା ସେହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାମରେ କରିବା। ପ୍ରେରିତ 4:12 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ନାମ କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାମରେ କି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। କେଉଁ ସେ ନାମ? କେଉଁ ନାମ ସେଟା?